टीचिंग एज एन आर्ट एंड साइंस ओके समस्त जानिछंती आर्ट साइंस समस्त पढ़ंती मे बी एटा से विषय रे देई नथिबो बट देखंतो कोन देइची टीचिंग एज एन आर्ट आर्ट हिसाब रे टीचिंग टा कोन देखंतो टीचिंग इज एन एक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ एजुकेटर माने कोन टीचिंग टा गोटे सेल्फ एक्सप्रेशन गोटे एजुकेटर माने कोन गोटे शिक्षार्थी ओके तार गोटे कोन सेल्फ एक्सप्रेशन हैला इंटरप्रिटेशन माने कोन से निजे कोनटा चाहूची से निजे माने तार कोथिरे तार आर्ट भलो अछि कि नाही एटा गोटे कोन टीचिंग टा गोटे एक्ट जोथरे कि से इंटरप्रेट करि पारिबो माने जानि पारिबो एंड सेल्फ एक्सप्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ एजुकेटर सेल्फ एक्सप्रेशन माने से निजे निजे जानि पारिबो जिंसटा कि ता भितरे को टाइप रो टैलेंट अछि कोन कहला इट इज रिफ्लेक्टिव एंड इन्वेंटिव माने कोन इन्वेंटिव माने गोटे वन टाइप ऑफ इमेजिनेशन हे गला रिफ्लेक्टिव माने कोन आपण कोन करबी टैलेंट अछि एबे मो पाखरे जो टैलेंट अछि मु चाहि माने मोठू आपण सेटा शिखि परिबे केमिति हबटा रिफ्लेक्ट हेबे ओके रिफ्लेक्शन समस्त जानिछंती मैम मॉर्निंग रे क्लास रखंतु आपण माने समस्तंकर कहार प्रॉब्लम नाही मॉर्निंग रे क्लास रहिले କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ମତେ ଭଲ ହବ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଟାଇମ ରେ ସବୁବେଳେ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣି ପାରୁନି ଇଭିନିଂ ରେ ଠିକ ମ୍ୟାମ୍ କଣ 10ଟା ରୁ କରିବି ମୁଁ 11ଟା ଭିତରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ କ୍ଲାସ। ମାନେ ଯଦି କେହି ଜବ୍ ହୋଲ୍ଡ ଥିବେ ତ ସେମାନେ ଅଫିସ ଯାଉଥିବେ କି କିଛି ବି କରୁଥିବେ ସେଇ ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲ ରୁ ଭାବିକି ଇଭିନିଂ ଟାଇମ ରେ କ୍ଲାସ ରଖାଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଲାସ ହେଲା କି ସେ 10ଟା ବେଳେ ଆପଣ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଯଦି କେହି ଜବ୍ କରୁଥିବେ ସେମିତି ମୁଁ ଜାଣିନି ନା କିଏ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଯେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିବେ ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସିଚୁଏସନ କୁ ଜାଣିକି ବୁଝିକି ଏଟା ରଖା ହେଇଛି ଇଭିନିଂ ଟାଇମ ରେ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କଥା ହେବି ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଆଉ ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ର ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହବା ମୋର ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିକାରୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି ଗୋଟେ ଭିକାରୀକୁ ଦେଖିଲି ସେ ମତେ ଦୟା ଲାଗିଲା ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଯଦି ମୋଠୁ ଦେଖିବେ କେହି ଜଣେ ମୋଠୁ ଦେଖିଲେ ଦେନ୍ ସେ କଣ ହେବେ ସେ ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ସେମ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ କଣ ଟିଚିଂ ଟା ଗୋଟେ କଣ ସେ ଗୋଟେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ୱେ ରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଆଉ ଇନଭେଣ୍ଟିଭ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ମାନେ କଣ ଇମାଜିନେସନ ଇନଭେଣ୍ଟିଭ ମାନେ ଆମେ ଇମାଜିନ କରିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଇନଭେଣ୍ଟ କରିବା ସେଇଟା ହଉଛି ଇନଭେଣ୍ଟିଭ ଦେନ୍ କଣ କହିଲା ଦ ଆର୍ଟ ଅଫ ଟିଚିଂ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ଦ ଆଡାପ୍ଟେସନ ଏ ଟିଚର ମଷ୍ଟ ମେକ୍ accommodate his or her specific situation and lifestyle ମାନେ କଣ ଦ ଆର୍ଟ ଅଫ ଟିଚିଂ ଇନଭଲ୍ଭ ଦ ଆଡାପ୍ଟେସନ ଟିଚିଂ ର ଯାହା ବି ଆର୍ଟ ରହୁଛି ଟିଚିଂ ର ଆର୍ଟ ଟା କଣ ଆଡପ୍ଟ କରିବା ଓକେ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛି ମୁଁ କଣ ବୁଝଉଛି କଣ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିବେ ଆଉ ସେଟାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବେ ଆଡପ୍ଟ ମିନ୍ସ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମତେ ଏତେ କହିବା ପାଇଁ ପଡିବନି ଆପଣ ତାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବେ ତାକୁ ଆପଣ ଆକ୍ୱାର କରିବେ ଏ ଟିଚର ମଷ୍ଟ ମେକ୍ ଟୁ ଆକୋମୋଡେଟ ହିଜ ଅର ହର ସ୍ପେସିଫିକ ସିଚୁଏସନ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଇଲ ଗୋଟେ ଟିଚର କଣ କରିବ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଆକୋମୋଡେଟ କରିବ ତାର ଯାହାବି ସ୍ପେସିଫିକ ସିଚୁଏସନ ରହୁଛି ଆଉ ତାହାର ଯାହାବି ଷ୍ଟାଇଲ ରହୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଆକୋମୋଡେଟ କରିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟିଚିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଡପ୍ଟ କରିବେ that is called art of teaching skill then କଣ କହୁଛି the art comes from the teacher's personality experience and talent ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହିଲି ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିକାରୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି
that is my personality. Okay, that is my personality. ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ମୋ ପାଖରେ capacity ଅଛି then ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଓକେ, ଏଇଟା କଣ ହୁଏ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆର୍ଟ କୋଉଠୁ ଆସିଥାଏ? ଟିଚର୍ସ ର ପର୍ସନାଲିଟି ରୁ, ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୁ, ଆଉ ତାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରୁ। ଓକେ, ଏଥିରେ ସେମିତି କିଛି ବି ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆଇ ଥିଙ୍କ, yes or no? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ମତେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି yes or no କୁହନ୍ତୁ। Yes, ma'am. ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏମିତିରେ ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି network ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ନେଟୱାର୍କ ଭଲ ଅଛି ଆମେ ଟିକେ ପଢିଦବା। ଓକେ, ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଟିକେ କହିଦଉଛି କି ଆମେ ଟିକେ କମ ଟାଇମ କ୍ଲାସ ନେବି, କାହିଁକି ନା ଟିକେ କିଛି କାମ ରହିଯାଇଛି। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିଚିଂ ଆଜ ସାଇନ୍ସ, ଟିଚିଂଟା ସାଇନ୍ସ ଉପରେ କଣ କହିଛି? ଟିଚିଂ ଫଲୋଜ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବେସ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ସାଇନ୍ସ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଟ୍ରୁଥ ଯୋଉଟା ଥିବ, ଓକେ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଟ୍ରୁଥ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଥିବ ସେଟା କୋଉଠି ଆସିଥାଏ? ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରୁ ଆସିଥାଏ। ଟିଚିଂ ଫଲୋଜ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବେସ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ବେସ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆସିଥାଏ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଜିନିଷଟା ଆମେ ପ୍ରମୋଟ କରିବା କାହାକୁ? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର, ସରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯାହା ଆଚିଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଆଚିଭମେଣ୍ଟରେ ଆମେ କଣ ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା, କଣ ପ୍ରମୋଟ କରିବା? ରିସର୍ଚ୍ଚ ବେସ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା। ଦ ସାଇନ୍ସ ଅଫ ଟିଚିଂ ଇନଭଲ୍ଭ the generalization from the research about the effective teaching। ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ, ସାଇନ୍ସ ଟା କୋଉଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥାଏ? ଗୋଟେ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ ଫ୍ରମ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ରୁ ଜେନେରାଲାଇଜ ହେଇକି ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଆସିଥାଏ, ଓକେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଇଫେକ୍ଟିଭ ଟିଚିଂ ଟା ହେଇଥାଏ। ଦ ସାଇନ୍ସ କମ୍ ଫ୍ରମ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର Ma'am, କରିକୁଲମ। voice ସାଇନ୍ସ କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ନଲେଜ। ଭଏସ ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି ପିଲାମାନେ। Yes, ma'am. ମ୍ୟାମ୍ ଭଏସ ଆସୁନି। ଏବେ ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଅଛି ପିଲାମାନେ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ଓକେ, ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହିଛି? ଦ ସାଇନ୍ସ କମ୍ସ ଫ୍ରମ knowledge of child development and structure curriculum। ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ର ଯାହା ନଲେଜ ରହୁଛି, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିକୁଲମ ମାନେ କଣ? ଆମର କୋଉ ଟାଇପ ର କରିକୁଲମ ରେ, କୋଉ କରିକୁଲମ ରେ ଆମର ଟିଚିଂ ଦିଆଯାଉଛି, ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇଗଲା, ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଇଗଲା, ଏଇ ସବୁକୁ ଆମେ କରିକୁଲମ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ସେଥିରୁ ଆମର ସାଇନ୍ସ ଟା ଆସିଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଛି? ଫର ଇଫେକ୍ଟିଭ ଟିଚିଂ ଏ ଟିଚର ମଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ ବୋଥ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ while teaching in the classroom। ଗୋଟେ ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ
रे माने क्लासरूम मैनेजमेंट करूची माने क्लास नउचंती सेतेबेले कोन करूचंती फॉर इफेक्टिव टीचिंग गोटे इफेक्टिव टीचिंग पई गोटे टीचर निहाती भाबरे दुईटा जाक आर्ट और साइंस दुईटा जाक इंटीग्रेट करिके तार टीचिंग टा प्रोवाइड करिबा दरकार if a teacher is able to balance both art and science it will make it easier for the student ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ टीचर balance କରିକି ଦିଟା ଯାକ पढ़ेबे art ଆଉ science ଦିଟା ଯାକ balance କରିକି पढ़ेबे it will make it easier ଏटा easy ହେଇଯିବ student ମାନଙ୍କ ପାଇଁ to learn and assimilate the information while keeping their attention okay କୋଉଥିରେ help କରିବ କୋଉଥିରେ easy ହେଇଯିବ learn ମାନ ଶିକ୍ଷାରେ ଇଜି ହେଇଯିବ ମାନେ ଲର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଇଜି ହେଇଯିବ ଲର୍ନ ଆସିମିଲେଟ ଦ ଇନଫର୍ମେସନ ମାନେ କଣ ଇନଫର୍ମେସନ କୁ ଆସିମିଲେଟ କରିବେ while keeping their attention ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ ଥିବେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିମିଲେଟ କରିବେ ଓକେ ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ individual classroom teachers must determine which strategy to employ with the right student at the right time it is the application of science that constitute the art ମାନେ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ individual classroom teachers must determine which strategy to employ with the right student at right time ମାନେ ଗୋଟେ पर्टिकुलर ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ କାମ କରାଯାଏ ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ଲାସରୁମ ଟିଚର ମାନେ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟିଚର ମାନେ ଯିଏ ବି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କ୍ଲାସରୁମ ଟିଚର ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କଣ କରିବେ ସେମାନେ ଡିଟରମାଇନ କରିଥିବେ କେମିତି ଡିଟରମାଇନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଡିଟରମାଇନ କରିପାରିବେ ହୁଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମାନେ କୋଉ ଟାଇପ ର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସେମାନେ ଇନପୁଟ କରିବେ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସରୁମ ଟିଚିଂ ରେ employ with the right student at the right time it is the application of science that constitute the art ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ one type of application ଯୋଉଟା କି ସାଇନ୍ସ ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କରୁଛି ଆର୍ଟ କୁ ସାଇନ୍ସ ଆମର କଣ କରୁଛି ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି ଆର୍ଟ କୁ ଓକେ ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ yes or no ବେଶୀ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଓଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏ ଜିନିଷ ମେ ବି ଆସେନି ଏତେ କେବେ ମାନେ ଆସିନି ଏତେ ଏକ୍ସାମ ରେ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା Yes, ମ୍ୟାଡାମ ma'am. ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଟ୍ରେନିଂ ଆଉ ଟିଚିଂ ଭିତରେ ସେ ଡିଷ୍ଟିଂସନ କରିଛି ଡିଷ୍ଟିଂସନ ବିଟୱିନ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଟ୍ରେନିଂ ଆଉ ଟିଚିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଟା ଗୋଟେ ଆଉଟଲାଇନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓକେ ସରି an outline of procedure or method to be taught and learned ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଉଥିରେ ଆଉଟଲାଇନ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜିଅର ର ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସିଜିଅର ରେ ଟିଚିଂ ଟା ଦଉଛେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜ ଏ ଟିଚର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ଯୋଉ ପ୍ରୋସିଜିଅର ରେ ହେଲା କିମ୍ବା ଯୋଉ ମେଥଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢଉଛି କିମ୍ବା ମୋ କ୍ଲାସ ରେ ମୁଁ ପଢଉଛି ସେଇଟା କଣ ହଉଛି ମୋ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର ଗୋଟେ ଆଉଟଲାଇନ ଓକେ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମୁଁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରିଛି କିମ୍ବା ମୁଁ ମୋର ଲେସନ ପ୍ଲାନ କରିଛି ଯେମିତି ବି ହଉ ସେଟା ଗୋଟେ ଟିଚର ତା ହିସାବରେ କରିବ ଟିଚର କଣ କରିବ ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଉଟଲାଇନ ବୋଲି କହୁଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଆଉଟଲାଇନ କୋଉଥିର ପ୍ରୋସିଜିଅର ଆଉ ମେଥଡ କାହାର କୋଉ ୱେରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଶିଖେଇବେ କୋଉ ୱେରେ ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲର୍ନ କରେଇବେ ଓକେ by activities and products these methods are completed okay ମାନେ methods are completed मतलब କଣ activities ଦ୍ୱାରା ହେଲା କିଛିଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖେଇକି ହଉ TLM ୟୁଜ କରିକି ହଉ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ କିଛିଟା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦ୍ୱାରା ହଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖେଇକି ହଉ ଏଇ ସବୁ ମେଥଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଥାଉ ଟୁଲ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ୱାର୍କବୁକ୍ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ
एक्सेट्रा असिस्ट इंस्ट्रक्शन ए सब जिनस मु जो टीएलएम कथा कहली ए सब टूल्स रो एग्जांपल देछि आपण टेक्स्ट बुक पढ़े को कहंतु वर्कबुक हे गला ऑडियो विजुअल मेथड हे गला से सब जिनस को यूज करके इंस्ट्रक्शन को असिस्ट करि परिबे नेक्स्ट पॉइंट कौन कहला इंस्ट्रक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एन इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड प्यूपिल इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व हुए नहीं स्टूडेंट और टीचर रो इंटरेक्शन रे ओके गोटे टीचर केमिति पढ़ेबो सेटा से स्टूडेंट को पचारि के पढ़ांतिनी इंटरेक्शन टा कोन फेस टू फेस इंटरेक्शन ओके जोटा आपण मानू पचारले डाउट रहला कि नहीं आपण मते ଗୋଟେ क्वेश्चन पचारले एबे जदि आपण मो फ्रंट रे थांते ଗୋଟେ ऑफलाइन क्लास हेई थांदा देन सेटा ଗୋଟେ फेस टू फेस इंटरेक्शन हेई थांदा हमर एटा ଗୋଟେ कोन होची वर्चुअल इंटरेक्शन द्वारा क्लास होची ओके जेतेबेले ଗୋଟେ टीचर तार आउटलाइन बनै थाए जेतेबेले तार इंस्ट्रक्शन बनै थाए से को मेथड रे पढेबो कोन करिवो सेतेबेले से पिल्ला को पचारि के करंतिनी तो इंस्ट्रक्शन टा इन्वॉल्व हुए नहीं टीचर और प्यूपिल रा इंटरेक्शन रे still the instruction can divert the pupils towards the objective still instruction कोन करे पिल्ला मन को डाइवर्ट करे ऑब्जेक्टिव आड़ को ऑब्जेक्टिव मतलब कोन मु गोटे टीएलएम देखे कि आपन को पढौची ज्योग्राफी ओके तो स्टूडेंट कोन करिवो सेतेबेले से ऑब्जेक्टिव आड़ को डाइवर्ट हबो कि नहीं से जते टेक्स्ट बुक देखुथिबो देन से कोन भाबिबो मु टिके ना को मैप पे देखि दिए मते बेटर अंडरस्टैंडिंग मोर आसी जिवो ठीक अछि तथापि सेटा गोटे इंस्ट्रक्शन सेटा होची टीचर इंस्ट्रक्शन मैप टा देखैबा होची टीचर इंस्ट्रक्शन मैप देखिबा होची पीपल डाइवर्ट हेबा माने स्टूडेंट टेक्स्ट बुक रो मैप को डाइवर्ट हेबा बुझी परले नेक्स्ट पॉइंट कोन कहिची the main difference between teaching and instruction is that the teacher include instruction but the instruction does not include teaching कोन कहि देला the main difference between teaching and instruction main difference टा कोन टीचिंग और इंस्ट्रक्शन भितरे the teacher include instruction म आपन कहिली टीचर इंस्ट्रक्शन सहित इंक्लूड रहबे but the instruction does not include teaching इंस्ट्रक्शन टा टीचिंग रे इंक्लूड रहबो नहीं टीचर ताको इंक्लूड करिवे सेटा होचे टीचर को काम मु जदि मैप टा देखेबा पई चाहिबे आज ए टीचर आपण माने देखिबे एबे मैप निजे चाहिले आपण माना पाखरे शो हबो नाही ओके से हिसाब रे कहिला टीचर इंक्लूड रहंती इंस्ट्रक्शन ने बट द इंस्ट्रक्शन डज नॉट इंक्लूड टीचिंग इंस्ट्रक्शन टा ऑटोमेटिकली टीचिंग सहित इंक्लूड हुए नहीं ओके क्लियर देन कोन कहिला इंस्ट्रक्शन सिंपली गिविंग डायरेक्शन टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बुझी पारिले सेम एग्जांपल मैं अगेन रिपीट करूची गोटे मैप देखे कि आपण को ज्योग्राफी रो जहां भी आपण को पढौची से कंटेंट टा आपण को बुझेली ओके तते बेले से कोन कला टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमर जोटा चली छि क्लासरूम भितरे ताको से कोन कला बेटर अंडरस्टैंडिंग पई स्टूडेंट मानन को हेल्प कला तो इंस्ट्रक्शन सिंपली गिविंग डायरेक्शन गोटे डायरेक्शन देला आपण मानन को बुझिबारे गोटे इजी वे आपण मानन को देखाइ देला इंस्ट्रक्शन सिंपली गिविंग डायरेक्शन टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टा केमिति इजीली कंडक्ट हबो सेथे पई इंस्ट्रक्शन गोटे सिंपल डायरेक्शन प्रोवाइड करूची लास्ट पॉइंट कोन कहला इंस्ट्रक्शन मस्ट बी अंडरस्टूड एंड फॉलोड स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश ए पर्टिकुलर टास्क माने कोन गोटे पर्टिकुलर टास्क हमें नै छे ताको केमिति सिंपल वे रे स्ट्रिक्टली से फॉलो करी कि हमें जिंसडा को बुझी पारले समस्त इंस्ट्रक्शन ना मीनिंग जहा भी देई छी यस और नो यस मैम ओके वेरी गुड नेक्स्ट जीवा ट्रेनिंग इज ओनली एन एलिमेंट ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग टा टीचिंग रो गोटे एलिमेंट विदाउट ट्रेनिंग टीचिंग कैन डू ओके माने टीचिंग मो देई परिबिनी ट्रेनिंग बनै थिले गोटे टीचर केबे भी टीचिंग देई परिबो नहीं इट इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग वेरियस स्किल बहुत गुडे स्किल को अटेंड करे कि गोटे पिला किबा गोटे टीचर ट्रेंड हेई थांदी ट्रेनिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स बीटा टाइप रो ट्रेनिंग अछि गोटे अछि एक्वायरिंग ऑफ स्किल आ गोटे कोन इंप्रूविंग ऑफ
फिटनेस देखो हम पढ़िया फास्ट acquiring of skill कौन गोटे स्किल को acquire करिबा the process of teaching or learning a skill or job माने कौन acquiring of skill टा गोटे कौन गोटे टीचिंग और लर्निंग रो गोटे प्रोसेस गोटे टीचिंग और लर्निंग गोटे स्किल हैला गोटे जॉब हैला जहाँ भी रहुचे ताकू केमिति हम एक्वायर करिबा सेटा गोटे होची तार प्रोसेस देन देखिबा नेक्स्ट कौन कहिची improving of fitness माने कौन the process of improving fitness by exercise or diet माने exercise और diet द्वारा हमें केमिति फिटनेस को इम्प्रूव करिबा टीचिंग कौन कहला देखंतु in teaching an interaction occur between the teacher and the pupil teaching ता कौन गोटे टीचर और स्टूडेंट भीतर थिबा इंटरेक्शन को हमें टीचिंग कहूचे टीचिंग इज यूज्ड टू फॉर्म हैबिट्स कौन कहला टीचर्स प्रोफेशन आउ समथिंग टॉट दी प्रकार रहउची टीचिंग माने टीचर रो प्रोफेशन होची टीचर माने से टीचिंग प्रोवाइड करिवो समथिंग टॉट माने आपण माने किछरा सिखिले गोटे टीचर पढाउचंती आपण माने ताको किछरा सिखिले दीटा जको हमें टीचिंग स्किल बोली कहि परिबा डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग देखो तो कौन कौन रहउची डिफरेंस टीचिंग और ट्रेनिंग भितरे टीचिंग इज मोस्टली theoretically oriented whereas training is a practical oriented टीचिंग टा कोन गोटे theoretical oriented माने थियोरी को बेस करके हेई थाए और ट्रेनिंग टा गोटे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड से माने प्रैक्टिकल करी की बहुत विभिन्न टाइप रो स्किल सिखी की से माने ट्रेंड हेई थांती देन कोन कहला ट्रेनिंग इज ए सबसेट ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग टा टीचिंग रो गोटे सबसेट टीचिंग फील्स माइंड while training shapes habit टीचिंग टा जते बेले माइंड फील करूची हमर माने बुझिबारे से हमको हेल्प करूची सेते बेले ट्रेनिंग टा कोन आमे हमर हैबिट को शेप करूची माने कोन आमे को टाइप रो टीचिंग दबा शेप माने कोन हमको गढुची हमको से प्रिपेयर करूची ट्रेनिंग टा हमको टीचिंग दबा आगुरु हमको फर्स्ट ट्रेंड हवा दरकार सेति पई कहिची ट्रेनिंग ता गोटे सबसेट होची टीचिंग रो ठीक अछि ट्रेनिंग इज फॉर ए स्पेसिफिक एरिया ट्रेनिंग टा गोटे स्पेसिफिक एरिया पई हेई थाए वेयर आज टीचिंग इज इन जनरल ए बॉर्डर एरिया टीचिंग टा गोटे जनरल बॉर्डर एरिया रे कंटिन्यू हेई थाए माने टीचिंग ता हमर धर माने करा गोटे सपोज हमर टीचिंग टा गोटे क्लासरूम रे चालुची ट्रेनिंग टा गोटे स्पेसिफिक एरिया माने हमें गोटे इंस्टीट्यूशन द्वारा हमें जते बेले हमें सीटी ट्रेनिंग नौचे बीएड ट्रेनिंग नौचे ठीक अछि जते बेले हम कॉलेज रे पढुचे गोटे स्पेसिफिक एरिया को सेटा जाउची बॉर्डर एरिया माने स्कूल कॉलेज ए सब को आपण माने इंक्लूड करि परिबे टीचिंग मे रिलेट टू द सब्जेक्ट एरिया टीचिंग मे रिलेट टू द सब्जेक्ट एरिया ऑन द ओके टीचिंग मे रिलेट टू द सब्जेक्ट एरिया टीचिंग टा गोटे सब्जेक्ट एरिया ऊपर टीचिंग टा मु केमि देबी गोटे पर्टिकुलर कंटेंट दरकार सेति पई गोटे पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया ऊपर टीचिंग दिया जाउची ऑन द कंट्रारी ट्रेनिंग माने ट्रेनिंग टा कोन मे रिलेट टू फंक्शनल एरिया ट्रेनिंग टा गोटे फंक्शनल एरिया को कैरी करूची टीचिंग यूजुअली रेफर्स टू क्लासरूम लर्निंग ऑन द कंट्रारी ट्रेनिंग रेफर्स वर्कशॉप हे गला सेमिनार हे गला ए सब जिंस गेम रोल प्ले स्टिमुलेशन मेथड ए सब होचे माने विभिन्न टाइप स्किल हमर ट्रेनिंग रे इंक्लूड रहउची सेति पई वर्कशॉप रे एग्जांपल देला सेमिनार रे एग्जांपल देला गेम्स रे एग्जांपल देला रोल प्ले मेथड रे एग्जांपल देला ए सब हमर कोथरे ट्रेनिंग रे इंक्लूड रहउची देन देखन कोन कहला फेजेस ऑफ टीचिंग तीनटा टाइप रो फेज अछि प्लानिंग एग्जीक्यूशन आ रिफ्लेक्शन ओके पिला माने एतिके बुझी पारले यस और नो आपण मानको म आ गोटे कथा कहूची ट्रेनिंग और टीचिंग रो जो डिफरेंस ता देइची एठी सेटा आपण माने जदी आउ टिके भलो से पढी की गोटे मिनिट हां एतिके पॉइंट ट्रेनिंग टीचिंग ता को टीचिंग कहा को रिलेट करूची ट्रेनिंग कहा को रिलेट करूची एटा आपण माने माने एमती दीटा कॉलम करी लिखि देबे
ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଇଜିଲି ମନେ ରହିଯିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଲେଖିଦେଇଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମେ ବି ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ଲାଗୁଥିବ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ଲାଗୁଥିବ, ଆପଣ ଦିଟା କଲମ କରିକି ଲେଖିଦେବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟାସ୍କ ଦିଟା କଲମ କରିକି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଟିଚିଂ ଗୋଟେ ପଟେ ଟ୍ରେନିଂ କରିକି ଲେଖିଦେବେ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ୟେସ୍, ଭେରି ଗୁଡ। କଲମ କରିକି ଲେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲିବେନି କଲମ କରିକି ଲେଖିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହବ ବୁଝିବା ପାଇଁ। Yes, ma'am. ୟେସ୍, ଭେରି ଗୁଡ। ସ୍କ୍ରିନରେ ଜାଣନ୍ତୁନି ମ୍ୟାଡାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାନିଂ କଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାନିଂ ମାନେ କଣ, ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭ ଫେଜ ଅଫ টিচিং। ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭ କାହିଁ କହିଛି, ପ୍ଲାନିଂ ଟା ଆମେ ବିଫୋର ଆକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ଲାନିଂ ଆମେ କରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଆମେ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ କରିପାରିବା। ଫିକ୍ସେସନ ଅଫ ଗୋଲ, ଆମେ ଗୋଲ କୁ ଫିକ୍ସ କରିବା। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ପ୍ୟୁପିଲ ସାଇकोलॉजी, goals are decided and it is two types. स्टूडेंट मानक अकॉर्डिंग रे, स्टूडेंट मानक साइकोलॉजी अकॉर्डिंग रे गोल डिसाइड हेइथाय। ठीक अछि, कहार कोन लक्ष्य सेटा आगुरु से माने डिसाइड करि थांती। ओके, एटा दीटा टाइप रो कोन कहिछि, इन द फॉर्म ऑफ एंटरिंग बिहेवियर ऑफ पीपल, इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनल बिहेवियर ऑफ पीपल। माने जते बेले एंट्री टाइम रे तांकर हेइथाय, नहले तांकर लास्ट टाइम रे, माने लास्ट माने कोन, से माने देखिले हां मु एई जिंसटा करि पारुची। सपोज 10th क्लास रे गोटे पिला देखिला हां मोर मैथ और साइंस भलो होची, मु प्लस 2 रे साइंस नेले बेटर परफॉर्मेंस करि परिबी। ठीक अछि, सेटा केते बेले से फील कला, जते बेले तार 10th सरुची। आ एंटरिंग बिहेवियर माने कोन, से स्टार्टिंग रो ही क्लियर अछि कि हां मोर मैथ और साइंस तो भलो होची, मु भलो से करिबी, काना मोर गोल अछि मु डॉक्टर हेबी किंबा मु गोटे इंजीनियर हेबी, जहाँ भी। तो सेति पई तार माइंडसेट हैला मु मैथ और साइंस रे नियति भाବରେ बेटर करिवि, आ आगु को प्लस 2 रे मु साइंस नेकी मोर लक्ष्य रे मु आगे जिवि। ओके, ठीक अछि। सेकंड पॉइंट कोन कहला, डिसीजन मेकिंग अबाउट सब्जेक्ट कंटेंट। सब्जेक्ट कंटेंट जहाँ रहउची तार डिसीजन मेकिंग ता केमिति होउची। आफ्टर फिक्सिंग द टीचिंग ऑब्जेक्टिव, the teacher make decision about the content which is to be presented before pupil, and as a result he want to bring the changes in their behaviors। कौन कहला, जेते बेले गोटे टीचर मने करा गोटे टीचिंग ऑब्जेक्टिव फिक्स हे गला, द टीचर मेक डिसीजन, टीचर सेते बेले गोटे डिसीजन नियंती अबाउट द कंटेंट, जो कंटेंट से माने पढेबे, which is to be presented before pupil। pupil को आगे रे माने स्टूडेंट मानक आगे रे प्रेजेंट करबा पूर्वरु से माने कोन करंती, डिसीजन फिक्स करंती कंटेंट को नेकी। एंड एज ए रिजल्ट हिसाब रे कोन हुए, यू वांट टू ब्रिंग द चेंजेस इन देयर बिहेवियर। सेते बेले से माने कोन करंती, टीचर माने कोन करंती, चेष्टा करंती कंटेंट रा कोन रही छि सारांश ताको बुझेकी, कांसेप्ट बुझेकी पिला मानक बिहेवियर रे चेंजेस आनिया पई चेष्टा करंती। बिहेवियर रे माने कोन, बिहेवियर सिखांती, सब बिहेवियर वर्ड माने सब जगह रे त वर्ड ता पर्टिकुलर सही मीनिंग ही हबो, सथरे किछि माने नाही। ओके, तो ताको बुझेइबे गोटे कंटेंट नै चंदी, मने करा से गोटे सब्जेक्ट गोटे डाइजेशन ऊपर पढौचंदी। ओके, फूड माने केमिति डाइजेशन रा माने कंटेंट अछि, ता ऊपर से बुझी माने टीचर फास्ट फिक्स कर देबे, ऑब्जेक्टिव फिक्स कर देबे, ताको कोन कोन यूज करी के पढेबार अछि, को को जिंस ताको देखेबार अछि, कहा ऊपर ताको बुझेबार अछि, फिक्स कर देला परे गोटे टीचर ट्राई करिवे कोन, रिजल्ट रे जेंति पिला मानकर बिहेवियर रे चेंजेस आसीबो, माने ताको अंडरस्टैंडिंग रे चेंजेस आसीबो। देन थर्ड पॉइंट कोन कहिछि, अरेंजिंग और सीक्वेंसिंग द एलिमेंट्स
of content of presentation. Arrange करिवे जो content presentation से पिला मानक आगे करिवे तार sequence arrange करिवे केमिति करिवे after making decision making हे गला regarding the content को नेकी decision making हे गला हम सेकंड पॉइंट रे देखिले to be presented to the pupil का आगे सेटा प्रेजेंट करा जिवो the teacher arranges the elements teacher तापर arrange करिवे element को of content in a logical and psychological sequence logically और logically मध्य बुझी होतबो आ पिला मानक साइकोलॉजी को बेस करिके मध्य एग्जांपल टा बुझी होतबो से सीक्वेंस रे से एलिमेंट को अरेंज करिवे so that the arrangement of content element may assist in transfer of learning जिते बेले पिलार साइकोलॉजी को नहीं की तार नीड को नहीं की तार लॉजिकली गोटे कंटेंट रो एलिमेंट से अरेंज कर देबे सीक्वेंशियली अरेंज कर देला परे सेटा कोन हबो सेटा कोथरे हेल्प करिवो सेटा कंटेंट एलिमेंट को अरेंजमेंट करिबारे हेल्प करिवो माने लर्निंग ट्रांसफर इजीली हमर हेई परिबो 4 पॉइंट रे कोन कहि छी डिसीजन मेकिंग अबाउट स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग decision making about strategy of teaching the teacher must be capable enough to make decision about the strategy making गोटे टीचर ही निजे कैपेबल हेई थांदी डिसीजन नबा पई स्ट्रेटजी मेकिंग रे माने को स्ट्रेटजी रे से पिला मानन को पढाइबे स्ट्रेटजी तयारी करबा पई गोटे टीचर निजे ही कैपेबल हेई थांदी prioritizing the individual difference of students teaching strategies should be made माने कोन इंडिविजुअल डिफरेंस को बेस करी जो स्टूडेंट माने रही थांती माने सब स्टूडेंट समान नुहंती मो बारंबार आपण माने क्लास रिपीट करिछि सब बेले पिला मानन कहिछि गोटे क्लास रे आपण वेराइटी टाइप ऑफ स्टूडेंट मानन को देखिबे ओके सेमानको साइकोलॉजी को बुझिकी सेमाने को टाइप रो बुझिबे आपण गोटे एवरेज टीचिंग स्किल सेठी अप्लाई करिवे ताकि सब पिला माननको ठीक रे बुझा पड़िबो टीचिंग स्ट्रेटजी शुड बी मेड सेही टाइप रो आपण टीचिंग स्ट्रेटजी बनैबे लास्ट कोन कहिछि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी देन हमर सब बनि गला टीचिंग स्ट्रेटजी बनि गला सब हे गला हमें कोन करिबा बे पिला माननको सिखेबा द टीचर शुड नो how and when he will make use to which method during teaching केमिति आ को टाइप रो को परि भाबरे आ केमिति से टीचिंग मेथड को सॉरी जो स्ट्रेटजी से बनई चंती को टाइप रो से पिला मानक आगे रे टीचिंग मेथड टाइम रे प्रोवाइड करिवे ओके बुझी परले समस्ते यस और नो आज्ञा मैम ओके वेरी गुड सेकंड तापर देखंतु एग्जीक्यूशन इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीच ओके टीचिंग रो इंटरएक्टिव फेज एटा द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंक्लूड इन द इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इंटरएक्टिव माने टीचिंग भितरे ओके साइजिंग ऑफ द क्लास को साइजिंग अप करबा साइजिंग अप माने कोन आपण माने आपण को कंटेंट अनुसार आपण माने जदि भाबिबे नै मोटा ग्रुप टीचिंग रे देई परिबी बेटर रहइबो किंबा मो गोटे मास टीचिंग देबी सेटा बेटर रहइबो आपण आपण को कंटेंट अकॉर्डिंग रे साइजिंग अप करिवे क्लास रो डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर सब बेला आपण माने जानि चंती टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टाइम रे ही आपण माने लर्नर माने को डायग्नोसिस करिवे तीरे कोन कहला एक्शन रिसर्च ऑफ अचीवमेंट रो एक्शन रिसर्च आपण माने करिवे सेटा भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भितरे ही हुए कि आपण माने गोटे अनुमान करि परिबे हां ए पिलाटा भलो करूची ये नेमी 85% एभव तार हेई जिवो ओके सेटा होची एक्शन रिसर्च आपण तार अचीवमेंट रो एक्शन रिसर्च करि परिबे थर्ड देखंतु रिफ्लेक्शन पोस्ट एक्टिव फेज टीचिंग रो परटा द following activities are suggested in the post active of teaching कोन कोन कहिछि देखंतु defining the exact dimensions of the change caused by teaching आपण माने जते बेले टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमर कंप्लीट हे गला गोटे टीचर रो सते बेले से रिजल्ट रे कोन करि परिबे एक्जेक्ट डायमेंशन करि परिबे गोटे चेंज को टाइप रो चेंज होची एठी कोन लिखा है देखंतु एट द एंड ऑफ टीचिंग रे जिंसडा हुए काहे कि पोस्ट कहिछि
The teacher defines the exact dimensions of changes in the behavior as a result of teaching. Sorry. गोटे टीचर सेतेबेले एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे से गोटे एग्जैक्ट डायमेंशन सेट करि परिबे, गोटे एग्जैक्ट माइंडसेट करि परिबे को टाइप रो अचीवमेंट हबो किबा को टाइप रो चेंजेस हेइची बिहेवियर रे पिला मानकर सेई टाइप सेटा केतेबेले से करि परिबे एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे. सेकंड पॉइंट कोन कहिची सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस एंड टेक्निक. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सरी गला एबे को टाइप रो टेस्ट करा जिवो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव लेवल. द टेस्टिंग डिवाइस मस्ट बी अडॉप्टेड. पिलामानंकर इंटेलिजेंट आ कॉग्निटिव लेवल को टाइप रो अछि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भीतर हमें डायग्नोसिस करके जानी गले तापर हम सेट करबा को टाइप रो टेस्टिंग मेथड सेमानक पई दिया जिवो आ सेमाने सेटा को अडॉप्ट करि परिबे. द टेस्टिंग डिवाइस शुड बी वैलिड एंड रिलायबल. टेस्टिंग टेस्ट टा सबले रिलायबल हबा दरकार आ वैलिड हबा दरकार. माने रिलायबल माने कोन समस्त सेटा को देई पारुथिबे आमे काहे कि समस्त इंटेलिजेंस आ कॉग्निटिव लेवल को बेस करिकि आमे हमर टेस्ट रो ग्राफ बनेइथिबा तो सेति पई समस्त पई सेटा वैलिड और रिलायबल हबा दरकार. थर्ड कोन कहला चेंजिंग द स्ट्रेटजी इन टर्म्स ऑफ एविडेंस gathered. ओके आमे जदि देखिबा आमे जो स्ट्रेटजी रे पिला मानको पढौचे गोटे टीचर देखिबे तांको स्ट्रेटजी अनुसार जदि पिला माने बुझी पारु नांती जिंसटा देन से निहाती भाबरे एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे तांको स्ट्रेटजी से माने चेंज करिवे. एविडेंस गैदर करिबारे किछटा अलगा एविडेंस से माने गैदर करिवे. आफ्टर नोइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल इफ नथिंग इंप्रूव सेम कथा कहली जदि पिला माने बुझी पार नांती तांको भितरे किछि इंप्रूवमेंट हो नाही देन टीचर कैन चेंज द स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग. टीचर तार टीचिंग स्ट्रेटजी रे चेंजेस आनिबे.